Magandang araw mga bata! Halina't ating pag-aralan ang alpabetong Pilipino. Sa letrang A, aso. Sa letrang B, baso. Sa letrang C, cactus. Sa letrang D, dahon. Sa letrang E, elepante. Sa letrang F, prize. Sa letrang G, gitara. Sa letrang H, hayop. Letrang I, itlog. Sa letrang J, jar. Sa letrang K, kabayo. Sa letrang L, langgam. Sa letrang M, mansanas. Sa letrang N, nota. Sa letrang N, Santo Niño. Sa letrang NJ, ngipin. Sa letrang O, orasan. Sa letrang P, pusa. Sa letrang Q, Quezon. Sa letrang R, relo. Sa letrang S, saging. Sa letrang T, tinapay. Sa letrang U, ulan. Sa letrang V, violin. Sa letrang W, walis. Sa letrang X, xylophone. Sa letrang Y, yoyo. Sa letrang Z, zebra. Enjoy mga bata! Thank you for watching!